সাহেব হল আপনারা জানেন সাহেবের শরীর খুব খারাপ খালি আপনার লগে আপনার দেখা করার লাগিয়া তাই নাইছই খালি দুই একটা মাত পাতিবা সালাম দিবা তান দেবার নিমুকিয়া ডাক্তারে টোটাল না করছে তানতে আপনার নাম আপাইবার লাগে আর হার্ট আপনার খুব বেশি কমজোর তার লগে কাজ করে দেওয়া হোক আমি তো এমনি পারাবো চাকরিটা করতে মানুষের সামনে যাবে না মানুষের এখানে বড় পাই শুধু যাই হোক আমরা একটা কষ্ট কষ্ট করে আইত ইতাই তো পিছরা Masalahnya adalah pasal yang jatuh untuk sendiri, kita boleh bicara di sana. Macam tu, tanggal beri. Karena apa lagi dah boleh jadi Arabia, dua orang tu, dia motor sudah boleh. Amin alhamdulillah. Mereka ini bersama yang terpulang, mutafirnya ini, asli. وتبارينا يا مولانا إنك التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا الله يا جواز نقول لك ولا مجهول الله أسكت في الجاز كيسو مجبور سنيجا كيسو جرا جرا نيسو هذا كلام جناس بتاعك تبتكي فأقول والد سبب بتاعك دار سبب سلايو وقلت خبر الله ऐसा भैया तो सब रोजा मतलब Zalih patah kasih muhafakat yang terbakti dan terbakar. Tahu sahabat yang teman-teman mustahil melakukan masjid. Tahu ya kena membeli kena kecil ya sudah dia dia. Hasil tamam sahabat itu wajib baca bagus sudah dia orang Muslim. Kalau dia sudah dia orang Muslim. Ijam itu silsilah tahu bagaimana itu. Lalu kita tahu silsilah kalau baru itu mana tu? बाबू साकिब बेगम के लिए क्या से बोलूं आना कुछ जापान नयपुरा तमाम दोलपुर को हर हम उधर में रोशन तो भूल नहीं तो ये बच्चे बच्चे उधर हाई जाए আমরা जैसे बेटा আমরা दादी আমরা মা বোন মতো আর যারা আছে আমরা সম্মানিত শ্রোতা সবাই বলবো একটা বিশাল নিয়ম Tantangan mereka berjalan mereka. Mereka itu boleh berarti. Jika semua berhasil itu, pada saat perjalanan yang sebelum, ekspektasi mudah nak rutin boleh itu. Untuk jadi jadi mungkin juga berapa. Asal jadi mungkin dia sih mungkin berapa itu. Allah setiap bulan hati dia berjual berapa mungkin. Astagfirullah Allah kali kali kusina. Muhammad Wali Rasulullah. Yang dua. Assalamualaikum. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا